Inicijativa je od 2003. radi taj visiting program gde dovodi mlade ljude iz Beograda u Prištinu i mlade ljude iz Prištine u Beograd. I to je program koji mi najduže radimo i to je moj omiljeni program svakako, jer je to program u kome vi možete vidjeti ljude da se menjaju pola sata, da razbijaju predrasude, stereotipe i tako dalje. Uglavnom, oni kada odu u Prištinu iz Beograda, onako se malo uplaše, pošto nije im baš najprijatnija ta situacija, jer mi normalno pričamo srpski u Prištini i sve nam je, naviknuti smo već imamo neko društvo i sve to. I vidite, njima nije to baš najprijatnije, ali već posle prvog dana programa i uveče kad završimo na nekom kafiću, na nekom pivu sa svojim kolegama iz Prištine, nekako vidite da se oni potpuno menjaju. I to je onako stvarno veliki užitak gledati i privilegija u stvari raditi tako nešto da možete gledati ljude kako se menjaju. Liko ostali dobri prijatelji, iako nemaju nikakve veze sa ovim što ću sad ispričati dalje, ali oni su, mislim, profesionalno nemaju veze, oni su ostali u kontaktu, smislili da rade izložbu fotografije, perspektiva na Evropsku uniju iz perspektive Prištine i Beograda. I ta izložba fotografije je toliko bila uspešna da je 2 godine bila na turneji, da je završila u Evropskom parlamentu i u Austrijskom parlamentu je bila jako dugo. I eto, to je, mislim, najbolji pokazatelj kako ljudi mogu, kako se ljudi kad se uklope, eto, tako nekako mentalno i prijateljski, da mogu zapravo da naprave nešto što je potpuno fascinantno za region. Pa ja mislim da tu postoje 2 nivoa na kojima može da se razgovara. Jedan nivo je da se nastavi da se radi ono što se kaže on the ground, na lokalu sa ljudima konstantno. I da se stalno ljudi vode i to je nešto što bi ova regionalna kancelarija za saradnju mladih koja je osnovana prošle godine, koju su potpisali 6 premijera Zapadnog Balkana, mogla da radi. I ona ima ogroman potencijal zapravo da stvori potpuno novu generaciju mladih ljudi. Znači, ja ne pričam sad više ni o generaciji 90. što je moja generacija, već pričam o generaciji 2000. koje su sad tačno u tim godinama kada bi oni zapravo mogli da potpuno promene budućnost ovog regiona. Mislim, to je i velika odgovornost, ali opet i veliko iskušenje za sve nas da pomognemo toj kancelariji da ona, eto, uspe u svom radu. To je jedan nivo. Drugi nivo jeste političari. I jeste da se snažno i odgovorno odredi političari prema iskrenoj saradnji, a iskrena saradnja ne znači samo da idu na večeru u Briselu pa da sede zajedno, nego da kad se vrate u svoje zemlje odgovorno daju izjave i ne pozivaju ni na mržnju, ni na nasilje i tako dalje, što su inače političari naši rade u celom regionu, nema izuzetaka, i na taj način zapravo ne sade tu mržnju kod mladih ljudi. Da, pa mislim, svakako, i to je ono što uglavnom ljudi na našim programima regionalnim shvate, jeste da njih spaja mnogo više stvari nego što ih razdvaja, da oni žive u regionu jako sličnim životima i nezaposlenost jeste jedna od stvari koju je uvek pomenuta, jer sve naše zemlje u regionu imaju preko 50%, mislim, zaposlenost mladih. Neznanje je najveća prepreka, mislim, ja svima to pričam, da sam ja sigurna da se ljudi više plaše nepoznatog nego neprijatelja. Mi se trudimo kao nevladine organizacije da omogućimo i da zagovaramo sve ono što će olakšati mladim ljudima da se kreću uopšte po regionu, uključujući to da ljudi iz Bosne ne mogu da odu na Kosovo ili da ljudi sa Kosova u Bosnu i tako dalje, ali moramo najviše da radimo na tome da im razbijemo te mentalne barijere. Jer taj strah, a to je zaista strah, je nešto što će biti najveći neprijatelj u budućnosti ako se bude gajio. On mora da se razbija, kontinuirano da se razbija, da ne bi prevladao i napravio čudovište u glavama mladih ljudi. Mladi ljudi takođe imaju nekako i više slobode nego što znaju, imaju više mogućnosti nego što znaju i žao mi je što ih oni koriste za to da odu pre negde u Evropu ili u Ameriku nego što će da odu da vide Sarajevo ili Prištinu ili Zagreb. Jer mislim da postoji neka čudna energija među nama i mislim da bi im jako značilo da i to znaju i da upoznaju svoje vršnjake. I u osnovom, onda bi na kraju dana se ne bi osjećali kao neka rupa Evrope, nego bi se osjećali kao da ipak nisu sami u svemu tome, da ipak postoji još gomila nekih mladih ljudi tu ispred njih koji imaju iste te probleme i koji isto pokušavaju da nađe način da se izbore. Ali svakako što pozitivnije priče, što više saradnje, što više upoznavanja,
to su stvari koje razbijaju predrasude. Pa da se napravi da se više sarađuje u regionu, da postoji neka mreža regionalna nevladinih organizacija koja će olakšati prosto put saradnje i civilnog društva. I ja to tako i dan danas gledam na tu regionalnu saradnju, da zašto je to meni toliko lično, sam ja involvirana u to, jeste samo razlog zato što je to lična borba. Jer nije više Kosovo sad neka tamo teritorija, neko Kosovo, nego su to vrlo konkretni ljudi koje ja volim, koji su moji prijatelji, tako isto i za Bosnu, tako isto za sve države u regionu. I ja ne bih podnela da nisam učinila sve što je u mojoj moći da nekako mi živimo normalno i u miru. Pa, ta sličnost je najjača snaga ovog regiona. Mislim, slično gledanje na svet, mislim, u principu. I to mislim u najpozitivnijem mogućem smislu. Mislim da mi smo ludi što ne koristimo dovoljno sve svoje potencijale zajednički koje bismo mogli da ostvarujemo. I mislim da je to, da je najveća snaga Balkana jesu ljudi. Mislim, suštinski, iako smo malo skrenuli s puta, ali mislim ovde toliko divnih i dobrih ljudi ima koji su toliko i pametni i sposobni, koji stvarno mogu. I samo ih treba malo podsjetiti da mogu.